Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya ma rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa sore ini kita kembali dapat berkumpul bersama di tempat yang baik dan mulia ini, tentunya untuk bersama-sama melanjutkan kajian tahsin kita. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan pada hari ini khususnya menjadi amal baik yang berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mohon kepada Allah ilmu yang kita dapatkan sore ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, bukan hanya lewat saja, setelah kita mengkaji bersama dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, untuk menambah keberkahan kita dalam kajian ini, kita awali dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratihi Nabi Dawud alaihissalam ila hadrati jami'i masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Ayat 23 sekarang ya. Wa qadha rabbuka. Jadi ayat yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa bilwalidaini ihsana. 2, 3.
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff lughanna indakal فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين bukan ikhwa tapi ikhwa, bacanya ikhwa, kan sama-sama keluar suara hawanya, ada ikhwa ada ikhwa gitu ya.
wa kana asyaitanu li rabbihi kafura. Sadaqallahul azim. Baik, kita bahas tajwidnya di ayat yang pertama kita baca, ayat 23. Ini di ayat yang pertama ini kita baca tentang perintah menyembah Allah dan sikap kita kepada kedua orang tua. Pada kalimat fala taqul lahuma uff, jangan sekali-kali berkata ke orang tua uff. Uff itu bukan ngebentak. Ini bukan ngebentak, tapi bilang gini, orang tua nyuruh kalau ke anaknya, nyuruhnya gini, tolong ke warung nak ya, bilang gini, nggak mau, itu ngebentak orang tua seperti itu. Nggak mau, bilang itu bukan nunjuk-nunjuk ke orang tua, bukan. Sekarang kan anak-anak sekarang banyak yang begitu ya. Insyaallah anak kita sih enggak beda. Enggak beda, orang begitu. Kita baru 2 kalimat, mereka udah 10 kalimat. Insyaallah. Lalu wala tanharhuma. Nah, jangan membentak. Wa qul lahuma qaulan karima. Berkata kepada kedua orang tua kita dengan ucapan yang Kalau kata orang tua gini, misalnya bahasa Sunda, nyahon teu gitu. Kita jawabnya apa? Mohon terang gitu. Tapi anak sekarang, nyahon teu, oh nyahon mah gitu. Jadi enggak ada adab sekarang itu, banyak anak-anak itu. Gitu. Nah, ini ayatnya. Dan kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, gitu ya. Itu bagian bahasannya, nanti bagian Ustaz Hisham insyaallah. Pasti ada di itu, di hadis, ada sikap kita. Kita tugas saya ngebahas tajwid insyaallah. Cuma sedikit tadi diselipin biar kita selalu berbuat baik kepada orang yang tua. Wa qadha, baca dhad itu awas ya. Wa qadha di du bau ya. Jadi wa qadha waladhu ya. Coba sama-sama makhraj hurufnya. Dhadi du bau, teruskan. Paham, karena sering dibuka itu kan tajwid yang warna coklatnya sering dibuka, jadi hafal. Makhrajnya. Wa qadha, do-nya itu dibaca, dotnya 2 harokat dibacanya. Hukumnya apa? Mad tabi 2 harokat ya. Ada juga yang bilang mad bada, karena ini pengganti daripada alif, ganti dengan fathah yang berdiri. Itu juga bisa kita terima juga. Bacanya berapa harokat? 2 harokat. Betapapun suara kita enak, panjang, napas kita 2 pokoknya. Tambah. La yazidu wa la yanqusu. Jangan ditambah, jangan dikurang. Rabbuka, awas, ro-nya tafkhim, baca tebal. Ra, iri, ru. Jadi ra, iri, ru. Di sini fathah, coba baca. Rabbuka. Ra, iri, ru, bar. Coba. Ra, iri, ru. Nah, suaranya kan beda. Ya. Ro sama patah sama domah berarti itu bacanya tafkhim, dibaca tebal. Kalau kasroh dibacanya tarqiq tipis. Kan berarti ketika baca ro yang disukunkan di akhir ayat misalnya,
Berarti bacanya alimun khabir, bukan khabir, tapi khabir. Tapi kadang ketika kita baca enggak sampai ke sana. Gimana aja lah. Padahal takkik dibaca tafkhim. Ketika ada yang tafkhim, mukhtar, gitu bacanya. Harusnya mukhtar. Mukhtar, harus tafkhim. Ya kan? Nah, kita sekarang mulai makhrajnya kita terapkan. Jadi rabbuka, hukum itu terbagi berapa? Tiga. Ada tafkhim, ada tarqiq, ada tafkhim tarqiq. Ro tafkhim artinya ro yang dibacanya tebal. Apabila ro barisnya patah, doma atau setelah patah dan doma. Contoh, ro-nya barisnya patah seperti rabbana, razaqna, itu kan razaqna, doma ruziqna. Enggak? Setelah patah arsalna, coba baca. Arsalna. Setelah doma ursilna. Kan? Ya kita lagi baca terapin tuh. Ketika baca ini ketemu ro. Nah, tafkhim tarqiq artinya ro yang bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Yang bagaimana? Ketika ada ro yang mati setelah kasroh, depannya ada huruf isti'la. Ada 7 istilah, di antaranya biar paham ada shad. Di Quran sering kita temui kalimat ini, bil mirsad. Pernah enggak baca? Pernah khatam Quran enggak? Pasti pernah baca. Kalau pernah mengkhatamkan Quran, ada di situ di Quran itu. Oh, saking seringnya katanya saya jadi lupa, ya saking jarangnya. Jadi itu bil mirsad bisa tipis, bisa tebal. Kita baca tipis dulu. Bil mirsad. Tebal. Bil mirsad. Coba, enakan tebal, enakan tipis? Tipis ya, karena emang setelah kasrah kok. Enakan bil mirsad. Coba tebelin. Kabok ya. Tapi boleh dua-duanya. Pernah ada seorang qari ketika lagi MTQ dia baca. Dia bedakan antara dia baca tafkhim tarqiq, dia dibacanya tebal. Hampir dewan hakimnya keliru. Hampir mau disalahin. Oh, ini salah ini. Setelah kasroh kok dibacanya tebal. Lupa dewan hakim. Ternyata ini ro yang bisa dibaca dua jalan. Bisa tafkhim, bisa tarqiq. Bisa keliru dewan hakim juga sama. Lupa. Dia rabbuka ini tebal sebab ro-nya tafkhim. Allah ini namanya musyaddad. Apa? Musyaddad, huruf yang bertasydid yang dibacanya harus ditekan. Rabbana Allah, tapi jangan ada harokat. Kayak gini. Di sini kan Allah ditekan. Jangan ada 2 harokat. Allah tidak boleh. Kan? Bismillah, jangan gini. Bismillah, berarti ada 2 harokat. 1 harokat ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ditekan tuh. Sekarang begini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu tahdinya hilang. Hati-hati. Jadi Allah, la-nya hukumnya mad asli, ada alif sukun setelah baris patah. Ta'budu, apa hukumnya? Satu lagi. Ta'budu, mad jaiz munfasil. Kumpul huruf mad dan hamzah pada berlainan kali. Huruf madnya apa? Maaf, silakan dilihat. Huruf madnya apa? Waw. Huruf mad apa waw? Huruf mad mad itu mad asli atau mad tabi'i? Waw, alif, waw dan iya di sini waw. Hamzahnya mana? Hamzahnya di mana? Lafad illa. Ya. Kalau itu alif di situ mah fungsinya hanya jama, menunjukkan jama saja. Jadi alif yang dimaksudnya di lafad illa, kumpul wawu huruf mad dan hamzah lafad illa pada berlainan
Yang satu kalimat Rabbuk, yang satu Allah. Nah, gitu kan ya? Tadi yang satu apa? Mana tadi yang bawah ya? Ya, yang satu ta'budu ya, wau, kedua illa. Jadi ta'budu satu kalimat, illa satu kalimat. Jadi maaf. Jadi ta'budu satu kalimat, illa satu kalimat. Jadi kumpul dalam kalimat yang berbeda. Maka mad jaizmun bisa dibaca 2, bisa dibaca 3 sampai 5 huruf. Yang saya contohin tiga-tiganya. Sekarang 2 dulu. Alla ta'budu illa iyyah. 3. Alla ta'budu illa iyyah. Karena illa dan ta'budu sama mad jaiz. Yang 5. Alla ta'budu illa iyyah. Nah, itu baca sempurna 5 harokat. Wallahu a'lam. Nah, kebanyakan. Biar baca. Silakan. Karena maghrib jam 6 lewat ya. Nanti 6:30 cukup semua baca nanti. Ayo silakan. Kemarin baca semua enggak? Oh, udah semua berarti sekarang. Yang kemarin belum baca siapa? Baca semua ya? Yang enggak hadir enggak baca? Mau dari mana dulu? Udah. Ini kalimat susah ini. Satu ayat tapi kalimatnya sulit dibacanya. Wala tabsutha kullal basti wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa la taqtulu awladakum khashyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'a. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Wa la taqrabuz zina wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Diulang lagi berarti. Wala taqtulul nafsallati
pengen merojaah dari situ lagi nggak apa? Wala taqtulun nafs. Silakan. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyihi sultana. Faqad faqad ja'alna li waliyyihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana manshura wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awfu bil ahd. Qalqalahkan kalau mau berhenti bil ahd. Kalau mau berhenti ya. Jadi semuanya dilihat. Kalau mau dilanjutin bil ahdi, kalau berhenti qalqalahnya jelasin. Sama dengan bil qisṭ. Bil qisṭ bil ahd. Ahad. Yep. Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa awful kayla idza kiltum wazinu bil qisṭasil mustaqim. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kulluhu ulaika kana anhu mas'ula. Wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Sadaqallahul azim. Jadi ujungnya hampir semua mad iwad. Enggak bisa panjang. Dua harokat semua. Silakan. Gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة Nggak ada tasydidnya, nggak ada inatha. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش
kama yaquluna كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. Was, dengungkan hinnya. Jadi nun yang bertasdid berhenti atau diwasal tetap dibaca 2 harokat. Jadi bacanya wa man fihin. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Iya. Dengungkan, gimana sih dengung ya? Ya, lanjutkan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Idhar haliman. Innahu kana haliman ghafura. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra. 2 harakat. Waqra. Wa fi adanihim waqra. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallahu ala adbarihim nufura. Diulang, bukan apa-apa. Jadi 2, diulang. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallahu ala adbarihim nufura. Nahnu a'lamu bima yastami'un. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilaika. Iya, ilaik kalau mau berhenti. Id yastami'una. Id yastami'una ilaika wa idhum najwa id yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masfura. Unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Wa qalu a idza kunna nahnya kunna wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan warufat. Wa qalu a idza kunna idzaman. Ini naknya ketinggalan nak. Kunna, ya pelan-pelan diulang. Wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan
tadi inna lama tadi gitu ya harusnya inna coba dari inna inna lama berusuna khalaqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida kurangin dikit hadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalaqan mimma yakfur asma'nya aw khalaqan mimma yakfur fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna fasayaquluna man yu'iduna qulilladzi fatarakum awwala marrah fasayun gitu izhar fasayun gitu fasayunjiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna asnun wa tazunnuna yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bistum illa qalila sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. diulang wa qul li'ibadi ba sama wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. humnya pendek toknya banyak inna syaitana yanzagu bainahum coba inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwun mubina. awas aduam inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina rabbukum a'lamu bikum iyasha yarhamkum aw iyasha yu'adzibkum. ada wakaf nggak di a'lamu bikum ada nggak ada ada yang nggak ada ya di sini nggak ada teruskan lanjutkan Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. diulang arsalna nanya ada patah berdiri 2 harakat Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. ya
وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Diulang. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود. Kalau habis itu berhenti nggak apa-apa. Coba. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Ya, harus perhatikan bukan jabu tapi za. Zabu, za zi zu baz. Jadi zabur. Ya, teruskan enggak apa-apa. Qul id'ul ladzina قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Awas, bukan dori turi ya. Perhatikan. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر boleh atau ankum di situ berhenti. Coba. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه tutum min sama fala ya, coba. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Wala di la itu ada alif mati. Wala tahwila. Wala tahwila. Coba. Wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una yad'unya panjang yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasilah panjang ulaika alladzina yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasilah. Rabbihi bukan Rabbihimul wasilah. Dari yabtagu yabtaguna ila rabbihimul yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyu bukan ayya ayyuhum yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah wa yakhafuna azabah wa yakhafuna azabah. Coba. Wa yakhafuna azabah. Inna azaba rabbika kana muhzura. Bukan mah. Coba. Inna azaba rabbika kana mahzura. Coba. Inna azaba rabbika kana mahzura. Ya cukup.
أو عذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله العظيم. Ya, cukup semua baca. Ya, cukup. Silakan. Ya, karramta. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Nah itu semuanya mad wajib muttasil, jazanya 6 harakat, jaza am yang kedua juga 6 harakat. Nah, coba dari fa inna jahannama sempurnakan jazaa'ukum jazaa'an mawsura. Fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafzid man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib alaihim bi khaylika bukan bi khaylika wa ajlib alaihim bi khaylika himnya panjang, mim ketemu ba ikhfa syafawi wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura.
yuzji ya. Zai dulu ke jim. Yuzji. Wa idza massakum ya. Wa idza ayat 67 bukan? 67 ya? Ya, wa idza massakumud dhurru. Wa idza massakumud dhurru tasdid dhurru. Ya, dhurru coba. Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ya, lanjutkan. Falamma yajja najja bukan yajja. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Afa amiltum ayyahsifu bikum fathah ayyakhsifa. Afa amiltum ahyasifa. Bukan ahya. Ayyakhsifa. Ya dengung. Afa amiltum ayyahsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hafiz. Bahkan hasiba madiwat ya, asalnya hasiban jadi hasib. Yursila itu pendek-pendek, awas. Yursila berarti panjang. Artinya au yursila alaikum hasiba. Madiwat itu dilenturkan ujungnya, jadi enggak ditekan. Yang gini. Hasiba berarti ada hamzah, harusnya hasiba gitu ya, lentur. Au yursila alaikum au yursila alaikum hasiban thumma la tajidu ya lakum wakila, dunya kurangin dikit. Summa la tajidu lakum wakila. Summa la yujidu lakum Summa la tajidu lakum wakila. Amin. A-nya pendek. Amintum ayyuhidakum fihi tarat. Harus perhatikan. Amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra. Amintum ayyuhidukum
Da. Bukan dukum, daku. Ayo daku. Ya. Ayo pelan-pelan diulang, enggak apa-apa. Ayo. Am amintum ayyuhidakum fina tarada. Bukan pina, fihi taratan ukhra. Am amintum ayyuhidakum fihi taratan ukhra. Dari pihi boleh, dari ayyuidakum boleh. Fihi taratan ukhra. Kepanjangan. Roknya jangan terlalu panjang. 2 harokat. Taratan ukhra fayursila alaikum qasifa. Fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minarrihi Fayugriqakum bima awas, kabartum. kumnya juga panjang. Lagi-lagi mim ketemu ba, berarti apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Berarti fayugriqakum bima kafartum. Fayugriqakum bima kafartum. Ya, terusin. Kepanjangan. Nah. Terus kafartum ada lam alif, tanda berhentinya itu namanya waqaf, itu adamul waqfi. Jadi jangan berhenti kecuali terpaksa. Kalau ada tanda gitu lam alif ada. Boleh berhenti kalau terpaksa dan harus dimurajaah. Berarti dari bima kafartum. Kalau kuat dari sini fayughriqakum bima kafartum summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Kalau kuat. Kalau enggak dari bima kafartum. Bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Iya, cukup. Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri berarti di situ boleh fil barri wal bahr. Ya. Dari wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa thayyibat aja, thayyibat. Dari warazaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna. bukan mimman khalaqna. Wa faddalna boleh. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Coba. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya
Itu faula. Wa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Wala yuz bukan yaz yud ya. Wala yuzlamuna. Ya. Dari faula pelan-pelan. Sa'ulaika yaqra'una kitabahum. Coba. Fa'ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Faman kana fi Ka-nya banyak. Kana. Ya boleh. Layabtinunaka dari situ. Dari alladzi jadi anil ladzi boleh. Bagusan dari layabtinunaka. Layabtinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftari alaina ghaira. Apa terus ya? Wa idzal latakhuduka qalila. Ya cukup. Sadaqallah. Sadaqallahul Berapa menit lagi? Oh 1 menit. Saya contohin aja ya. Kalau baca tanggung. Lihat ayat berikutnya. Semuanya dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Walawna an thambatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim syai'an qalila. Idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Jadi jangan dipaksain, habis napas berhenti. Liyukhrijuka minha wa idzan la yalbasuna khilafaka illa qalila. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Jadi entengin aja. Jadi tapi memang enteng susah ya. Ini sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Jadi mengalir baca. Insyaallah nanti juga ketemu ya. Cukup ya, nggak baca semua nggak apa-apa. Waktu insyaallah yang tidak baca pun tidak mengurangi keutamaan. Insyaallah sama-sama sadaqallah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajjati ilayhi la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.